5, 6, Ha, ano kasi ni 7 kunam, di ba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. 3 ilagay mo sa baba tapos i-carry mo yung isa. Oh. 0 plus 1 ilan? 1, 1. Oh, mung fila mo itulo, yakama. O ilan lahat? Basahin mo nga. 11,328. Wow, very good Jun. Okay, next. Yung last na. 0 times 0. O ilan? 0 times 0. 0. Oh, 0 0. times 0. 0. 0 times 6. 6. Oh, issue nga, 3. Oh, next, napahitodo. 3 times 0, ilan? 3. Pasan mga 3? 3 times... Ay, 0 kin. 3 times 0, ilan? 0. O, 0 din. 3 times 6. Hini 3 do ipa, unom mo. When no hini unom do ipa, tulom. At namin. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, very good. 18. Saan mo ilalagay ang 18? Okay, then, maglagay ka ng ganyan. 0, 0, 6, 8, 1. 0, 14. Very good. Basahin mo nga. Basahin mo kung ilan ito. 11,799. Oh, ito. 840. Asan mo 840? 8,040. Yes, ito. 700. Ay, 7,590. Yes, ito. 11,132. No? Adi. 11,300. 328. Okay, next. Mention na 1,000. Ano na? 1.8. Ilan yan? Paano mo basahin ang 1.8? 800. No? 18. 18,600. Yes, okay.